अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, भल होंगे, फिट फाट होंगे। और सुनाए क्या हाल चाल है? जैसा कि मेरा प्यारा और खूबसूरत दिन हो चुका है आप लोगों की दुआएं और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, तो आपको पता है। तो भाई आप मुझे सपोर्ट तो कर रहे हैं ना, सपोर्ट करना बस भूलिएगा नहीं, बस आपका भाई आपके साथ है और आपका मुझे सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट चाहिए। मुझे सब्सक्राइब करके मेरे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। भाई मुझे साथ साथ सपोर्ट करते रहा करें ना। आपको कितनी बार पढ़ना, रोज रोज मुझे बताने नहीं पड़ना चाहिए। आप मुझे गुस्सा चढ़ा देते हैं फिर। तो आपको तो पता ही होगा, मैंने कल व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि कल भाई मेरा थोड़ा मूड ऑफ था, तो इसलिए मैंने व्लॉग सुबह नहीं बनाया। मैंने कहा चलो एक दिन का बीच में रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा गैप ले लेते हैं। और उसके बाद ईद को आपको पता है ना, बहुत थकावट हो गई थी। चलो उसको थकावट दूर करने के लिए मैंने कल का व्लॉग नहीं बनाया इसी वजह से। तो मैं आपको पता है, तो मैंने कहा थोड़ी थकावट भी दूर हो जाएगी, उसके बाद कल बनाऊंगा। इसी वजह से आज मैंने बनाना शुरू किया। मैंने कहा आज जो कुछ भी हो जाए बनाना ही बनाना है। व्लॉग ना बनाया तो अब जो मेरी आर्मी है वो मुझे छोड़ेगी नहीं। मुझे कमेंट पे कमेंट करनी है, घर आके चप्पल वगैरह, जूते वगैरह, छोटियां वगैरह लेके घर आ जाए, बस इस बात का डर था। इसीलिए आज मुझे व्लॉग बनाना ही पड़ा, क्योंकि आज भाई आपका जो है ना सही फुल जोश में है। सही आपको क्या कहते हैं, जैसे व्लॉग बनाने के मूड में ना, वो वाला मूड है आज चल रहा है। तो अगर अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं कर तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड डोंट फॉरगेट प्रेस ऑफ द बेल आइकन। ठीक है। तो भाई आज आपको मैंने कहा था कि ईद के जो 2-3 दिन होंगे उसमें अपने आप को खुशियां शेयर करूंगा। जाहिर सी बात है, खुशी के दिन होते 2-3 खुशियां शेयर, लेकिन आज से आपका भाई फिर रोस्ट करना वीडियो स्टार्ट कर देगा। आज भी मैं करूंगा, वीडियो रोस्ट करूंगा। आपको पता ही है, मैंने कहा था कि जब तक ईद के 2-3 दिन होंगे मैं अपनी खुशियां वगैरह आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। ईद के मौके तो कभी कभी आते हैं, आपको तो पता ही है, लेकिन आज मैं करूंगा जी, वीडियो रोस्ट करूंगा। आज से स्टार्ट कर दूंगा। फिर जब भी मैं कोई खुशी का मौका आएगा तो उस दिन मैं नहीं किया करूंगा, लेकिन वैसे बीच बीच में आप लोगों के साथ अपनी खुशियां भी जाहिर सी बातें शेयर करूंगा, ताकि आप भी मेरे साथ कुछ खुशियां वगैरह शेयर कर सके। तो आज आपका भाई जी करने लगा है रोस्टिंग वीडियो स्टार्ट। ठीक है, तो पहले आप ये वीडियो देख ये आपने देखा है कि किस तरह अवाम को फुद्दू लगा रहे हैं यार। किस तरह वो बाइक वाला किस तरह आरामो सुकून से जा रहा था, लेकिन ये जो दूसरा भाई यहाँ से गया है, इसकी वहां पे समझ जाएगा, वहां पे थोड़ी थोड़ी खारिश होती है, वहां पे कीड़ा काट रहा था, वहां पे जो उसको जाके डरा देता। अगर वो अपनी बाइक ही छोड़ता, नुकसान हो जाता, कहीं टूट वूट जाती, तो कौन पड़ता? इसका बाप पड़ता क्या? ये यार, ये जो लोग ऐसे किस्म के होते हैं, बहुत ही ना उस किस्म के, उस नस्ल के होते हैं। अब मैं अपनी जुबान पर नहीं कर रहा, अपनी जुबान खराब नहीं कर रहा मैं। आप समझ जाए ये किस कैटेगरी के लोग होते हैं। ऐसे ये देखे, अगर मेरे जैसा हो ना हो तो बाइक तो छोड़ता, अपना नुकसान कर ही देता, लेकिन ये सामने से आके जो पीछे से गाड़ी के पीछे घुस कर, इसकी तो जरा मैं पूरी बैंड बजा देता। इसको तो मार मार के वहीं पे बाइक के पीछे बांध देता और घसीटता हुआ लेके जाता। और इसे लग पता जाना था कि मैंने किसके साथ पंगा ले लिया। ये तो लोग शरीफ होते हैं जो ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन अदरवाइज इनको छोड़ना नहीं चाहिए, इनको कूटना चाहिए, इनको पकड़ के सही फटना चाहिए। कमाल का जिसे कहते हैं ना, कि वो वाला इनके साथ सीन होना चाहिए। बड़े किस्म के वो लोग होते हैं, इनको क्या ही बताए बंदा यार। ये चाहते पता नहीं क्या है, ये लोगों के साथ इसी तरह खेलते हैं। और कुछ लोगों के साथ जो खेलते हैं, कुछ इनमें से जो होते हैं जी, मैंने बताया ना आपको, छोटे छोटे जो दिल वाले होते हैं, वो तो क्या, उनकी क्या गलती है? वो अल्लाह ना करे हार्ट अटैक ही हो जाए, कौन जिम्मेदार होगा? ये देखें, बड़ी मेन पॉइंट की बात है। ठीक है ना, ऐसे लोगों के साथ गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ सीधा पकड़ के थाने लेके जाना चाहिए। इसी तरह के लोग इसी तरह ही बात आते हैं ऐसे कामों से, अदरवाइज ये बाज नहीं आने वाले। इतनी कोई बगैरत किस्म की नस्ल के ताल्लुक रखते हैं ये। इनके जो पीछे बाप दादा, इनके ये बाप दादा पीछे से यही करते आए हैं। ठीक है ना, मैं अब क्या करूँ, मेरे मुंह से गालियां वगैरह निकले, लेकिन आपका भाई कंट्रोल कर रहा है ना भाई। ऐसे लोगों पर अपनी जुबान प्लीज करना मैं कुछ अपने वो नहीं समझता। ठीक है ना, तो वैसे भी मैं इसलिए कहता हूँ, जरा इन लोगों से बच के रहना चाहिए। ऐसे और इनसे डरना बिल्कुल भी ना चाहिए, हमेशा होशियार रहना चाहिए। और अगर आपको कहीं मिल भी जाए ना, तो आप मुझे बस कॉल कर दे। एक कॉल करने के देर जैन भाई फटाफट वहां से पहुंच जाएंगे, और आपके साथ जो उन्होंने किया वही सीन इनके साथ में वहीं पे दोबारा कर दूंगा। और इनके साथ ऐसा करूंगा कि इनकी दादियां भी इनको याद दिला दूंगा मैं। बस इतनी देर आप लोगों ने घबराना नहीं। सबसे पहले वो क्या सुनना है ना आपने, सबसे पहले घबराना नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आय हाय, अब बात आ गई है जी लड़कों की, जो ठरकी लड़के होते हैं। आय हाय, मैं उनके क्या क्या बताऊं, उनके साथ क्या हाल करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। ये जो ठरकी किस्म के लड़के होते हैं, आपको उनके बारे में बताऊंगा जी आज। आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। चलिए आप पहले देख लीजिए, आप ठरकी लड़का देख ले पहले, उसके बाद आप मुझे बताइएगा बाकी बात। ठीक है, पहले ये लड़के को देख ले, ठरकी लड़के को। आगे तक लिफ्ट
ज्यादा नहीं, थोड़ा आगे तक छोड़। अरे मैं लिफ्ट लेने के लिए खड़ी हूँ, आप शक्ल से मुझे भरोसा करके बैठ रही हूँ आप पे। हाँ ठीक है ठीक है। देख लिया जी आपने कि किस तरह लड़का जो है लड़की को देख के किस तरह पिघल गया, उसको बिठाने के चक्करों में बैठ पड़ गया यार। पहले कह रहा था जी मुझे बहुत जरूरी काम है, जब उसने कहा है कि मैं जहाँ तक बैठना चाहती हूँ वो वहां पे किस तरह मान गया और उसी टाइम बिठाने लग गया। वो जो पीछे लड़का और लड़की वो दोनों मिले हुए थे, जाहिर सी बात है प्रैंक कर रहे होते हैं ना। लड़की बैठने के चक्कर में पीछे लड़का बैठ जाता है और लड़का साहब जब बैठते थोड़ा सा आगे जाता है और वो पीछे से अपना निकाब ऊपर करते हैं, लड़का नीचे देखते हैं और दाढ़ी वगैरह देखते तो फोटो फट अपना बाइक छोड़ देता है यार। इतना भी कोई इंसान पागल मत हो, इतना भी कोई बुद्धू ना हो यार कि उसे पीछे बैठता हुआ देख, वो पीछे साइड पे होती है, पीछे तो कम से कम देख लेना जिस तरह बैठ रहा है वो या बैठ रही है। वो बैठती है नहीं लड़की, पीछे लड़का आके बैठता है बस। और ये भाई साहब जी चला रहे लेके जाते हैं और सीधा बाइक ही छोड़ देता है। देखो ऐसे भी ये समझ रहा होता है कि कोई चुड़ैल वगैरह है। उफ अल्लाह क्या बताऊं यार, इतने पागल इंसान भी आपने कभी इस दुनिया में देखे होंगे। मैं तो पहली मर्तबा देख रहा हूँ यार। मेरे तो पहले जब मर्तबा देख रहा था तो मेरे तो हंसी ही नहीं रुक रही थी। मैं तो सर जो है दीवार के साथ मारने का दिल कर रहा था, दिल कर रहा जोर जोर से मारो। इनकी हरकतें जब मैं देख रहा था भाई मुझे बड़ी पहले हंसी आई और फिर बड़ा मुझे अजीब सा लगा यार। इतने अजीब से किस्म के भी लोग होते हैं इस दुनिया में, मुझे पहली बार पता चला है कि इतने पागल और इतने बुद्धू किस्म के भी इंसान होते हैं, अपनी सेंस जरा भी इस्तेमाल नहीं करते कि हम किससे चलो बातें करें। और इतनी अच्छी बदला कौन तुझे बिठा सकता है। और इसका तो चलो उन्होंने अपनी वीडियो बनाई, लेकिन तेरा तो काम हो गया, पूरी दुनिया में वायरल हो गया तू तो यार। इसीलिए आगे पीछे अब तो मैं कह रहा हूँ ना, मोबाइल का दौर आ गया जी। आप क्या कहते हैं कि कोई भी काम करेंगे ना, मोबाइल कोई सामने से शूटिंग ना कोई कर रहा होगा, जो भी काम करे चारों तरफ पहले देखे फिर आगे से अगला कोई कदम उठाए, नहीं तो आप प्रोग्राम आपका पूरा पूरा रगड़े में आ जाएगा। अच्छा हाय हाय, अब तो बात आ गई है जी बहन की। अब बड़ी भूखी किस्म की बहन होती है, ये भी क्या कहूँ। फिर आपको मैं क्या ही बताऊं यार, मैंने जब वीडियो देखी मैंने यही बोला कि बहन डर गई, बहन डर गई। हाय हाय, बड़े जो कहते हैं कि बड़ी भूखी किस्म की दुनिया हो गई है। खुद आईफोन 13 प्रो मैक्स उठाया हुआ होगा, नीचे नोकिया 335 का मोबाइल देखेंगे वो भी उठाने लग जाएंगे यार। इतने भी पागल इंसान मैंने ना देखी होगी। आप लोग ये वीडियो देख के आप लोग आपको बताऊंगे, आप लोग पागल हो जाएंगे, हंस हंस के पागल हो जाएंगे। देखिए अपनी इज्जत को किस तरह हाथों से गंवा रहे, लेकिन फिर भी कोई गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है यार। ऐसे लोगों में फिर क्या ही बताऊं, गैरत तो कहीं मैं तो कहता ऐसे बांध के ना किसी चीज में ऐसे फेंक दिए ने। कोई कहते हैं कि नहीं गैरत कोई नाम की कोई चीज होती भी है कि नहीं होती, हमें नहीं पता कोई होती है। ये ऐसे किस्म के लोग हैं यार, इन्होंने गैरत अपनी मार दिया ने बिल्कुल। पहले आप ये वीडियो देखिए, हम बगैरत किस्म की जो बगैरती वाली बहन है उसकी पहले नो 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 नो। एक्सक्यूज मी मैम, आपकी ना पैंट फटी हुई है। आप ना पता नहीं यहाँ से कुछ उठा रही थी तो देख लिया जी, देख ले। पहले तो बात है इस बहन पे मुझे जो हैरत आ रही है जी, वो इन चक्करों में पड़ी हुई है। और दूसरे वो जो लड़का है कि पीछे जो है कितने बगैरत किस्म का लड़का यार, उसे नहीं पता कि अपने घर में कोई माँ बहन होगी, अगर उनके साथ कोई ऐसे करे तो किस तरह उसकी इज्जत पे ये हाथ डाल रहा है लड़का, और वो खुद ही तलवार ही यार। हाय हाय, कुछ नहीं हो सकता है भाइयों बहनों, जितने भी हो नवाज शरीफों पूछो, कुछ भी नहीं हो सकता आप इस अवाम का। अब ये अवाम गई, अब ये अवाम का प्रोग्राम है, कहता हूँ कि पूरा पूरा जाना चाहिए उस जगह पर जहाँ से कोई पकड़ भी ना लाए यार। देखे ना किस तरह वो पीछे से कोई पर्ची वगैरह कोई फाड़ जाए, और जो बहन जी है उन्हें लगता है कि उनकी पैंट समझ जाए, आगे मैं कहना नहीं चाह रहा। तो यार मैं खुद सोचता हूँ कि इन लोगों के घर में खुद ही क्या माँ बहन नहीं है, अगर उनके साथ कोई करे तो इन्हें कैसा लगेगा। ये समझते हैं कि भाई हमारी जो बहनें माँ बहनें जो है ना वो पाक साफ किस्म की होनी चाहिए, और दूसरों की बेशक वहां पे ऐसी उनकी धुलाई कर दे कि वो कोई देखने लायक भी ना रहे यार। ये बात गलत है, जिसके साथ जैसा करोगे वैसा ही उसके साथ होगा। अगर आप लोग आज किसी की माँ बहन के साथ इस तरह करोगे तो कल भी कोई आप लोगों की माँ बहन के साथ इस तरह करे। ये बात इंसान के दिमाग से क्यों नहीं, इंसान के दिमाग में क्यों नहीं डाल रही। यही इंसान के दिमाग में बात डली हुई है कि भाई किसी अपनी बहनों को छुपा छुपा के रहना और दूसरी माँ बहनों को उनकी इज्जत को उछालना है। ये बहुत बड़ी गलत बात है, ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आप लोगों की। और मैं बता रहा हूँ जो लोग आप लोग जो कुछ करोगे आप तो किसी की माँ बहन के साथ करोगे, वो आप लोगों की माँ बहन के साथ भी हो सकता है, हो क्या सकता होगा, जरूर होगा, देखना आप लोगों के
اپنی آنکھوں سے دیکھنا، آج نہیں ہو کل نہیں ہو، 1 سال بعد 2 سال بعد، لیکن ہونا ضرور ہے۔ آپ لوگوں کی اپنے آپ لوگوں کی عزت کو بھی اچھلے گی ایسے جس طرح اٹکنے والا جھولا اٹکتا ہے، بس جس طرح آج آپ کسی کی عزت کو اچھالو نا، کل آپ لوگوں کی عزت کو کوئی اچھالے گا۔ یہ بس یہی دنیا کا نظام اسی طرح چلنا ہے۔ آپ لوگ کسی کی عزت کو اچھالو گے تو کوئی آپ لوگ کی عزت کو اچھالے گا، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے لگے رہو بات۔ آپ لوگوں نے دیکھ لینی کا نظام اسی طرح چلنا ہے، اسی طرح ایک دوسرے کی عزت کو اچھالنا نہیں پتا کہ کسی کی عزت سب سے بڑی جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے انسان کی عزت۔ اگر انسان کی عزت نہیں ہے نا تو وہ میں کہتا ہوں کسی کام کا نہیں ہے، اور انسان کی عزت ہوتی بھی اپنے صرف اپنے ہاتھوں میں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ اپنے ہاتھوں میں لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم کسی کی عزت کو اچھالیں گے تو اس میں ہماری عزت بھی کیوں جائے گی؟ بھائی کیوں جائے گی؟ یہ تمہارے سننے لوگوں سے لگے تو میرے منہ سے آپ کچھ آپ لوگ کیوں جائے گی؟ واہ بڑے آپ لوگ آئے ہیں عزت دار، کسی کی عزت کو اس طرح اچھالو اور اب کہتے اپنی عزت کو جائے نا لگائے نہیں اچھ کھینچ کے کہ میں نے کیوں نہ جائے۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ جو اگر آپ لوگ کسی کی ایک عزت پہ ہاتھ رکھو، کوئی اگلا بندہ آپ لوگوں کی پوری گھر کی عزت پہ ہاتھ ڈالے، آپ لوگوں کو لگ پتا جائے کہ عزت ہوتی کیا ہے، کسی کے انسان کی عزت بہت بڑی چیز ہوتی ہے، آپ لوگوں کو نہیں پتا۔ بے عزتے لوگ ہو آپ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ ان کی کوئی قدر و قیمت کوئی عزت وغیرہ نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگ کسی کی عزت جو نہیں کرتے، آپ لوگ کو پتا ہے وہ کسی کی عزت نہیں کرتے، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی اس کی بھی کوئی عزت نہیں کرے گا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ آپ لوگوں کی عزت کیا، آپ لوگوں کو جوتیے گا تو اپنے سوٹیاں وغیرہ آپ کو پڑھنی چاہیے روز سال کے اوپر ٹن ٹن ٹن، یہ حال ہونا چاہیے آپ کا، تبھی آپ کو سدھرو گا۔ لیکن آپ لوگوں کو سدھرنے والی کوئی گاڑی ہے ہی نہیں ہو نا، اتنی بگڑی ہوئی کوئی اس مخلوق کیا اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو یار میں کیا کہوں یار، انسان سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، بیچ میں کچھ لوگ جو کیا کہتے ہیں وہ بھی صحیح اچھے والے بھی ہوتے ہوں گے، یہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن میں ان کو نہیں کہہ رہا کیونکہ وہ انسان کے بچے ہیں، لیکن آپ لوگ انسان کے بچے صرف دکھنے میں انسان کے بچے ہیں، اندر سے پتہ نہیں کسی اور ہی چیز کے لگ رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے آپ لوگوں کی اس بات کی، پتہ نہیں آپ لوگوں کو کیوں یہ ڈرامے وغیرہ کرتے ہو، کیوں لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتے ہو لوگوں کو، اور میں نے آج تک دیکھی بھی نہیں ہوگی، لیکن کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ایسا ویسا کوئی نہ کوئی سین ہوا ہوگا پرینک کرتے کرتے کسی کے، میں بتایا نا کہ ہر 5 انگلیاں کسی نے صحیح کہا کہ برابر نہیں ہوتی، تو نہیں ہوگا آپ لوگوں نے، آپ کون سا نئے آئے ہو، ہر کسی کا دل بھی ایک جیسا نہیں ہوتا، کسی کا چھوٹا کسی کا بڑا۔ پرینک تو آپ لوگوں کے آپ کی کیا بتاؤں، ہر کسی کے ساتھ آپ لوگوں نے پرینک تو کرنا ہی ہے، ٹھیک ہے؟ پرینک آپ لوگوں نے ہر کسی کا چھوٹا دل ہے یار، اگر کوئی وہ نہ برداشت کر سکا تو ایسا اس کے ساتھ کچھ ہوگا تو کون ذمہ دار ہے اس کا؟ مجھے بس اس بات کا جواب دے دیں، اگر اس کا بات کا آپ کے پاس حل ہے تو مجھے بتائیں، تو میں بھی تو دیکھوں آپ لوگوں کسی اگلا پوائنٹ ڈھونڈ کے ایسا پرینک کرتے ہیں یا بلا وجہ ہی کھڑکا دیتے ہیں ایسے پروگرام کا سیدھا سیدھا ان کا پھنسا دیتے ہیں، کچھ ایسا ویسا ہو جائے۔ دیکھیں کسی کی جان کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہے، انسان کی زندگی صرف ایک ہی بار آتی ہے، اور اس کے تمیز کے دائرے میں رہ کر اس کے گزارے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ادروائز آپ کو یہاں پہ گاؤں میں کیا ہے، ادروائز آپ کو دنیا میں تو چھوٹیاں جوتیاں چپلیں وغیرہ پڑھنی ہے تو اللہ کی لاٹیاں بھی آگے جا کے پڑھنی ہے، اسے بعد میں بھول میں نہ رہنا کہ آپ لوگ بچ جائیں گے ایسے لوگوں کا ٹھکانا صرف وہی ہے۔ میں الٹی سیدھی باتیں نہیں کہنا چاہ رہا، اور نہ ہی میرا کوئی ایسا سین ہے کہ آپ لوگوں کو ڈانٹ رہا ہے، میں بس آپ لوگوں کو سیدھی راہ پر لگا جاتا ہوں، اور آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یار کسی کی عزت کر لیا کرے تاکہ آپ لوگ کی کوئی عزت کرے، کیوں کسی لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیلتے، کیوں ایسا کرتے ہیں مجھے سمجھ، بس اس بات کا جواب دے دے۔ میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ میں یہ ایسے روسٹ کرنا میں بند کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ مجھے بس اس بات کا جواب دیتے کہ آپ لوگ صرف اور صرف وائرل ہونے کے لیے، ہاں اگر آپ وائرل ہونے کے تو یا میں بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ صرف حرام اور حرام کا پیسہ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کما تو یوٹیوب کی طرف سے، لیکن حرام کو، کیونکہ آپ لوگوں کے دلوں کے ساتھ کھیل کے آپ لوگ وائرل ہونا چاہتے ہیں، تو یار باڑ میں گیا ایسا وائرل، کیا فائدہ ایسے وائرل ہونے کا؟ لوگ کہتے ہیں جی یہ بندہ بڑا فنی ہے، یہ بندہ بڑا یہ ایسے بناتا ہے، یہ ایسے لوگ یار باڑ میں گئے ایسے لوگ یار، کہنے والے بھی اور بنانے والے بھی۔ انسان کے بچے بن جاؤ، ابھی بھی ٹائم ہے یار، ابھی بھی سدھر جاؤ۔ یہ انسان کی کہتے ہیں نا منہ سے نکلی ہوئی بات اور کمان سے نکلا ہوا تیر کبھی واپس نہیں آتا، یہ آپ نے آج کہیں لکھ لو، اور اگر واپس لے آ تو مجھے کال کر دینا اسی ٹائم، میں مان جاؤں گا آپ لوگوں کو، بتا رہا ہوں آپ سب لوگوں کو۔ لیکن اگر پھر بھی کوئی نہ سوچے، ادھر سے سن کے ادھر سے نکال دو، کوئی فائدہ نہیں، پھر آپ لوگوں کو بتانے کا بھی بحث بھی کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں نا، ظاہر سی بات ہے، اس سے اچھا آپ لوگوں کو نہ ہی بتاؤ کوئی اچھا ہے۔ اچھا جی بہت باتیں وغیرہ تو ہو گئی ہیں، اگر کوئی کسی کو گالی والی تو میں نے کسی کو بھی نہیں دی، اگر کسی کو کوئی بات بری لگے تو اس کے لیے معذرت چاہوں گا، لیکن یہ میں نے جو باتیں کہی ہیں لیکن 100% سچ کہی ہیں، اسے مائنڈ نہیں کریے گا،
میں نے کہا تو چلو دل سے گالیاں وغیرہ وہی کہہ رہا ہوں کسی کو نہیں دی دو، لیکن باتیں میں نے اچھی کہی ہے، میں نے بات 100% کلیئر بتائی ہیں آپ سب لوگوں کو، جو آپ لوگوں کے اندر عادتیں ہیں نا، میں بس یہ کہہ رہا ہوں کہ بری عادتوں کو سائڈ پہ کر دو، ختم کر دو، سیدھی راہ پر آ جاؤ۔ تو بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ بھائی مجھے لگی ہوئی آپ بہت سخت قسم کی بھوک، ناشتہ وغیرہ تو آپ کے بھائی نے بھی کیا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے بھائی کے ناشتے کا ٹائم ابھی ہوا نہیں ہے نا، آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ تو بھائی میرا دل جب کرنے لگا ہوں، جب میں کوئی ناشتہ وغیرہ کرنے لگا، بہت سائڈ کی قسم کی بھوک لگی ہوئی ہے، آپ لوگوں نے تو کر لیا ہوگا، لیکن آپ کے بھائی نے بھی نہیں کیا، کیونکہ صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ تو میرا دل اب جاتا ہوں ناشتہ وغیرہ کرتے ہیں جی، آپ کے بھائی کو فلو بھی ہوا ہے بڑے سخت قسم کا، تو طبیعت بھی خراب ہے، لیکن میں نے کہا ایک دن مس ہو گیا، لیکن دوسرا دن مس نہیں ہونا چاہیے، کل وہ لگ نہیں بنا، لیکن آج بنانا ضرور ہے۔ آپ کے بھائی کی طبیعت بھی تھوڑی ڈاؤن تھی، تو لیکن پھر بھی میں نے ولاگ بنایا ہے، صرف اور صرف آپ لوگوں کی وجہ سے۔ یہاں پہ میں کرنے لگا ہوں جی اپنے ولاگ کو اینڈ، ٹھیک ہے، اتنا ہی بتانا تھا، باقی آپ کو کل بتاؤں گا، کل کے ولاگ میں۔ اگر ابھی تک آپ نے زین بھائی کے ولاگ کو جوائن نہیں کیا تو کر دو جوائن، لائک کرو، سبسکرائب کرو، بیل آئیکن کو دباؤ۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے آپ کا شکریہ، مجھے سپورٹ کرنا بھولیے گا نہیں، ساتھ ساتھ مجھے سپورٹ کرتے رہیے گا، اور اگر آپ نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا اور بیل آئیکن کو نہیں دبایا تو دوبارہ دبا دیں، دوبارہ سے کیا ہوگا، دوبارہ تو بہت برا ہونے والا ہے آپ کے ساتھ۔ ملتے ہیں جی آپ کے کل کے ولاگ میں، اوکے بائے۔